राज्य के मुख्यमंत्री ने जोरहाट के लोगों की प्यार भावनाओं और मांगों को ध्यान में रखते हुए दिलों की धड़कन जुबिन गर्ग का जोरहाट में सार्वजनिक अंतिम संस्कार करने का फैसला स्वीकार कर लिया है। बैठक में केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्गेरिटा, मंत्री विमल बोरा, विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी, रूप ज्योति कुर्मी, जोरहाट जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, विभिन्न विभागों के प्रमुख, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और कलाकार शामिल हुए। बैठक के बाद 1 अक्टूबर को जोरहाट स्टेडियम परिसर में एक सार्वजनिक अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार के दिन सुबह 8 बजे से सूर्यास्त तक आम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने जोरहाट के लोगों के आह्वान और सरकार के प्रस्ताव पर जोरहाट में ही अंतिम संस्कार करने पर सहमति जताई। बैठक के बाद मंत्री विमल बोरा जोरहाट स्टेडियम पहुंचे और पर्यावरण का निरीक्षण किया। असम से जितेंद्र सोमानी की रिपोर्ट। अति मरমৰ जुबिन गार्ग डाঙৰীয়াই আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰ বিদায় লৈ তেখেতে অনন্ত ধামলৈ গতি কৰিলে। তেখেতৰ এই মৃত্যুৱে সমগ্ৰ অসমবাসীক শোকবিহ্বল কৰি ৰাখিছে। কোনেও কামনা নকৰা এটা মৃত্যু, কিন্তু চিৰন্তন সত্য আমি মানি লোৱাৰ বাহিৰে কোনো উপায় নাই। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ সমাজৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা অনুসৰি, আমাৰ সমাজৰ প্ৰচলিত ব্যৱস্থা অনুসৰি যিকোনো লোক বিয়োগৰ পিছত তেখেতৰ আত্মাৰ সদ্গতি অৰ্থে আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰি কিছু মাংগলিক কাৰ্যাদি কৰা যায়। আৰু সেয়ে এই ক্ষণজন্মা পুৰুষজনৰ আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰি পৰিয়ালৰ লগতে তেখেতৰ কৈশোৰ, তেখেতৰ যৌৱন পাৰ কৰা যোৰহাটবাসী ৰাইজে হয় আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি আজি যি সিদ্ধান্ত হৈছে সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি পৰিয়ালৰ এটা বৈদিক কাৰ্য আছে। সেই বৈদিক কৰ্মফেৰা ইয়াতে সম্পন্ন হ'ব। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি আমাৰ অতি মৰমৰ শিল্পীজনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ দিহাও ইয়াতে কৰা হ'ব। তেখেতৰ ভস্ম, চিতা ভস্ম ইয়াতে আমি সংস্থাপিত কৰিম আৰু তেখেতৰ প্ৰতিচ্ছবিত আমি সকলোৱে আমি মাল্যাৰ্পণ কৰিব পাৰিম। ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি আমাৰ পৰম্পৰাগত গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টি নাম প্ৰসংগৰ পৰা গায়ন বায়নৰো দিহা কৰা হৈছে। দিহানাম, বীৰনাম, থিয়নাম ইত্যাদি আমাৰ পৰিবেশ্য কলাও ইয়াত প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। যিহেতু জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই দিহানামক তেওঁৰ কণ্ঠৰ জৰিয়তে, তেওঁৰ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰি থৈ গৈছে। আৰু লগতে আজিৰ এই সভাত सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।